ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ 24 ଏପ୍ରିଲ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତକ ବି ଜିକେ ଜିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? Which of the following have the power to transfer any civil case anywhere in India? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭିତରୁ କାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ବି କେସ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ? ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି। Which among the following wrote the White Tiger? White Tiger କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଆଦିଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ, ସଲମନ ଦୁସ୍ତେ, କିରଣ ଦେଶାଇ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଫେମସ୍ ବୁକ୍। ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ରହୁଛି, ଓକେ, କ'ଣ ନା ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, এইটা ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ। ତାପରେ ସଲମନ ଦୁସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବୁକ୍ କ'ଣ ନା ମିଡନାଇଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତବେ କିରଣ ଦେଶାଇ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ଦ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଆଜ୍ ଅଫ୍ 2024? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, କିଏ? ଅଜିତ ଦୋଭାଲ। ତାପରେ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ବାଇ, ଭୂମିକମ୍ପର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ମାପିଥାଉ? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେଉଁଟା, ହେମିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1936। କେଉଁଠି ଅଛି? ଲଦାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେତେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା, ଭିତରକନିକା, ଶିମିଳିପାଳ। ପଚାରିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। କେତେଟା ଅଛି? 11ଟା ଅଛି। ତାପରେ ବିହାରରେ କେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି? ବାଲ୍ମିକି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କେତେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି? ଆମର 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଜଲପରା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଗୋରୁମରା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ତାପରେ ନିୟୋରା ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସିଙ୍ଗାଲେୟା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ବକ୍ସା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖିନେବେ। ଟୋଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେତେଟା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, 107ଟା ଅଛି। ତାପରେ ନେମ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ କତାର। କତାରର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କେଉଁଟା? ଦୋହା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କେଉଁଟା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 44। କେଉଁଠାକୁ ଅଲଗା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀନଗର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରି ଦେଉଛି, ତେବେ ହେବ 3745 କିଲୋମିଟର ଟୁ 4112 କିମି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ମାନେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବି ପଚାରିପାରେ। ସର୍ଟେଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? NH 327B ପଚାରିବ। କେଉଁଠି ଅଛି? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ଯେଉଁ ଆମର ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଟିଂ। ଆଉ ପଚାରିବ ଯଦି ଆମ ଭାରତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। এইটা ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ପ୍ରଥା, ସେଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ, 1829 AD। ତାପରେ ଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ବାଇ ଡିମେଟେରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି? କ'ଣ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ସେୟାର୍ସ ରିପ୍ଲେସିଂ ଦ ପେପର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିକେରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନୁହଁ କି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। 25ଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ,
मिनिमम तो 15टा समस्ते करेंगे जदि टिके टिके जानी आउ देखो जो 10टा रोचे भितर आप चाहिए 4टा 5टा करेंगे ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे कंट्री इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आम कौटी अच्छी इराक अच्छी इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश केबे होइतिला 1935 रे पचार जदि आम सेंट्रलाइज केबे होइतिला 1949 रे तार पचारि पारे हेडक्वार्टर मध्य कोठी अच्छी मुंबई रे अच्छी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोठी अच्छी जेनेवा रे वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोठी अच्छी जेनेवा रे पचारि पारे केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1945 संगीत नाटक एकाडेमी द अप्रेस बॉडी ऑफ द फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस संगीत नाटक एकाडेमी केबे सेटअप होइतिला 1953 रे यंगंग स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोठी अछि ना म्यांमार रे ए क्वेश्चन को डायरेक्ट आपण खाता लिखि रखि देबे रिवीजन कर देबे मन रहि जइबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल यह भितरु कोटा नॉन मेटल माने अधातु कोटा क्लोरीन टा which authority conducts election to corporation municipality and other local body in a state जेहेतु स्टेट कोटा दूची तेणु आंसर ही स्टेट रहा द स्टेट इलेक्शन कमिशन इन व्हिच ईयर वाज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप इन हिरोशिमा इन जापान देखंतु डेटटा मध्ये मन रखिथिबे मसिया तो देइची 1945 आ डेट मध्ये पचारले डेट हमर हबो अगस्त 6 अगस्त 6 1945 रे एटॉमिक बॉम्ब पड़ीथिला कोठी जापान उपरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च लेबर डे पचारि पारे 8 मे हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ द मैन बुकर प्राइज प्रथम किए भारतीय जे कि मैन बुकर प्राइज पाइथिले कि पाइथिले ना अरुंधति राय देखंतु रविंद्रनाथ ठाकुर आम पीबीएस रे गोटे क्वेश्चन करथिले जे फास्ट की पीस प्राइज पाइथिले के रविंद्रनाथ ठाकुर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबुठु कोटा साउथ एशियन कंट्री जो थे कि सबुठु कम लोक रहती पॉपुलेशन डेंसिटी कोटा ना भूटान जदि हाईएस्ट पचार देला कोटा हम बांग्लादेश हम Who was the emperor of the Mughal Empire in the India when British India Company established the first factory in India? देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिते इंडिया रे तार फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश कला जिते किए एम्पोरियर थिले शासक थिले किए थिले जहांगीर थिले जदि पचारला एमिति पचारे पारे जिते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसिला सेते एम्पोरियर किए थिले ना अकबर थिले ईस्ट इंडिया कंपनी केबे आस्तिला 1680 आसला तार फास्ट फैक्ट्री केबे करथिला ना 1608 रे करथिला कोठारे करथिला ना सुराट रे करथिला तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन द प्रोग्राम इंडिया लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर कोडा जल साथी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ अगेंस्ट व्हाट ओजोन लेयर हमर कोठु को सुरक्षित देते अल्ट्रा वायोलेट रेज एटा मध्ये पचारि पारे ओजोन लेयर हमर को स्फीयर अछि स्ट्रेटोस्फीयर अछि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून ऑफ एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश एशिया रो कोटा जानि समस्ते अंशुपा जोटा कि ओडिसा रे अछि कटक पाखरे डीएनए रो फुल फॉर्म कोन डायरोक्सिक वुल्केनिक एसिड तो ये थिला जीके रो 25टा क्वेश्चन चलंतु जीएस रो 25टा क्वेश्चन डिस्कशन करनबा तो देखंतु प्रथम प्रश्न व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओडिया रे कहि नउची क्वेश्चन टा जल रे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयनीकरण फॉर्मूला कोन देखंतु MgOH2 देइची आर समीकरण केमति हबो Mg स्क्वायर प्लस 2OH माइनस हला तापरे the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the another flower of the same plant गोटिए गछर गोटिए फूलर पराग ध्वनि परागरणु से गछर अन्य एक फूलर
ସ୍ତ୍ରୀ କୋଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜେନିଟୋଗାମି। ତାପରେ ଦ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲାଇନ୍ଡ ବାଇ ମେସୋଡେମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସିଓଲମ୍। ଦ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଲିଡ୍ ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲିଡ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମେଲ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଚ୍ କଲର୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ କେଉଁଟା ନା ଭାଓଲେଟ୍। ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ପଚାରି ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା ରେଡ୍ ହେବ। ହୁଇଚ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏନକମ୍ପସେସ୍ nerves originating from the spinal cord and extending throughout the body, कौन हो peripheral nervous system। What factor play the most significant role in the growth spurt during adolescence given in the interplay between genetics, hormones and environment, कौन हो ना hormonal activity। Which of the following is the primary purpose of bench terracing in agriculture? Correct answer to reduce the degree of slope. Which of the following device measure the potential difference between 2 points of the circuit board? जो दुईट पॉइंट सर्किट बोर्ड जो डिफरेंस ताको कौन कह जाए ना वोल्टमीटर। What is the reason that metals such as sodium and potassium are kept in place of kerosene oil? सोडियम और जो पोटासियम को जो केरोसिन ऑयल रखा जाए कौन पाई रखा जाए द प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। हाउ डज येस्ट मेथड ऑफ सिविल डिवीजन डिफर फ्रॉम दैट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, कौन हम येस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। The primary function of bile juice in the small intestine, कौन हम ना the breakdown of emesis fat। Do all variation in a spiles have equal chance of surviving in their environment, कौन हम no, it depends on the nature of variation। As per the 5 kingdom system biological classification, a biologist would classify Kerisopsis under कोड़ा प्रोटिस्टा। डिफाइन कोलम्बो एटा कौन कोलम्बोटा कौन इट इज द एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई यूनिट कौन कोलम्बो। तब देला सोलेनॉइड एटा कौन सोलेनॉइड कौन ए कॉइल विथ मेनी सर्कुलर टर्न इन इंसुलेटेड कॉपर वेयर wrapped closely in a shape of cylinder। What is the chemical formula of benzene? Benzene रो chemical formula कौन C6H6। What problem might result from producing electricity solely through the thermal power plant, कौन हो limited fuel availability। Na2CO3 10H2O आर कहार chemical formula washing soda रो परीक्षा में पचारि पारे बेकिंग सोडार केमिकल फॉर्मूला कौन मन रखु NaHCO3 पचारि पारे यार साइंटिफिक नेम कौन ना सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर पचारि पारे तार से NaHCO3 प्लस एसिड है। परीक्षा पचारि पारे ब्लीचिंग पाउडर कौन हम ना लिखु CaOCl2 साइंटिफिक नेम कौन हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। डैश प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, कौन हम मुसस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, ओजोन लेयर रो एटा कोटा करेक्ट और सोच क्वेश्चन ओजोन इज बेनिफिशियल इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर टा कोठी थाए स्ट्रेटोस्फीयर थाए जहाँकि स्ट्रेटोस्फीयर को हेल्प करे तारे ट्रोपोस्फीयर हार्म करे। अमंग द ऑप्शन व्हिच एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल कार्बन कोटा गोटे अधातु कार्बन आमर अधातु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कोटा ना शेल्टर बेल्ट।
ତ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଇନ୍ ଭେନ୍ସ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା 24 ଏପ୍ରିଲର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ଯେତକ ବି ଜିକେ ଜିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଓ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।